ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, бинандагони муҳтарам. Аз он ки бо шумоён дидорбинӣ карда истодаем, хело ҳам шоду масрурем. барномаи навбатии адабӣ мусиқии Шоми Самарқандро ин бегоҳ пешкаши шумо месозем. ватан модар ту бар мо меҳрабонӣ. ватан модар ту бар мо меҳрабонӣ, муқаддас, муътабар, беҳтар зиҷонӣ. ва мо имшом дар бораи таърихи гузари кӯҳантарини Самарқанд бо номи Чармгари сухан меронем. гузари Чармгари яке аз гузарҳои қадимтарини шаҳри бостонӣ мебошад. инҷа ба асосан устоҳо, косибҳо, чармгарҳо яша карда аз пишти ҳамин касбу косибӣ рӯз гузронда, ҳаёт гузронда омадагӣ. мана имсол соли тадбиркоро будааст. раҳмат мегӯям ман президентамо барои тадбиркоро ҳамин раҳои калон кушода шудаӣ ки маҳалли моҳона охирги вақтҳо бо ҷудо ободишо рафтагиш аз хақои ҳамин тадбиркоро аз корашон зиёд шудагӣ маблағҳо кати маҳалли моя кӯчаҳошо обод кайсен, кӯчаҳои кафтар, кӯчаҳои чиғатой 2 километр бо 500 метр кӯчаҳо асфалт карда шуд. аз ин тадбиркоромо маҳаллемо ба Камолиддин Абдуллаев, Ҷамолиддин Абдуллаев, Шамсиддин Ғуломов, Толибҷон Розиқов, Фирдавсҷон, мана ҳамин тадбиркоро ёрӣ расонда бо ин но ёриошона то ахир расондани. маҳаллемо ба 2000 зиёд аҳолӣ зиндаганӣ мекунад. ҳар хел касбҳо ҳастанд. ин дар шумо ҳамошум маҳаллемо тинч. тамошобинони азиз, ҷое ки мо истодем ҳоло холе аст, валекин ба қавли роҳбарони ҳамин маркази маҳалла дар ин ҷо оянда бо дастгирии тадбиркорони ҳамин гузари қадимаи шаҳри Самарқанд мехоҳанд ки як бинои калони замонавӣ ва муҳташам барои аҳли гузар истиқоматкунандагони ин ҷо бисозанд. ва боз як чизи дигар, рӯзҳои наздик онҳо ҳамчунон мехоҳанд ки дар ин ҷо боз якчанд то дӯконҳои савдоӣ барои халқ кушоянд. ва дар оқиби ҳамин маркази маҳалла як қабристони калони қадима ҷойгир шудааст ки оғоз аз солҳои 2006 бо роҳбарии раиси ҳамин маҳалла ва ҳамчунон профессорҳое ки дар гирду атрофи ҳамин қабристон зиндагонӣ мекунанд, аз ҷумла Матлуб Самибоев ва якчанд то тадбиркорони дигар атрофи қабристон обод карда шуд ба масоҳати 2 километр ва дар дохилаш барои нишастан мизҳои махсус гузошта шуд. ин бошад аз он далолат медиҳад ки мардум барои боз ҳам гулшукуфонии манзили зисти худ кӯшиш доранд. мана маракҳои ҳаракат кайсем кам хароҷоттар ка гузрондам ба халқамо тинч. лекин ина ҳар як инсон имрӯза тинҷа қадраш расидагиш дар кор. барои ин ҳама вақт худо ба шукр ка яшакагемо дар кор, меҳнат кардагемо дар кор. меҳнат кунем, ки меҳнат кунад ҳеҷ вақт хорзор намешуд. оянда ба давлатамоя O'zbekistonамоя ёшоба даъват мекунам, як ҷой шуда барои оянда бо мана ҳамрӯзанги як обрӯи нағз доранд ки аз инам зиёд шудаиша мехоҳем. осмонамо ҳама вақт мусаффо бошад, давлатамо тинч бошад, тинҷӣ ба ҳеҷ чӣ намерасад. дар гузари Чармгари аз намуди ҳунарҳои қадима бисёр боқӣ мондаанд. яке аз давомдиҳандагони ҳунари волои халқ ин кулолӣ буда, маҳз дар ҳамин гузар ғолибу озмуни Ташаббус 2011 устокулол Шариф Азимов зиндагонӣ мекунанд. ва мо хостем ки дар барномаи имрӯза дар бораи рафти кор ва фаъолияти устои машҳур нақл намоем. бинандагони муҳтарам, ин хуме ки шумо дида истодаед ранги табиии худаш аст ва нақшҳое ки шумо бинед аз нақшҳои қадимаи афросиёб усто гирифтаанд. ва мегӯянд ки мо вақте ки пурсон шудем ки лояшро аз куҷо гирифтанд, чунки мо дар ягон ҷо хеле лои сафедро надидем, то ба мо гуфтанд ки аз деҳаи ғелони вилояти Қашқадарё шогирдашон Шамсиддин пешниҳод карда гуфтааст овардан ва усто бинед ки аз як лои оддии сафеди умуман камёб ана ҳамин хеле як хуми бисёр ҳам калони зебо сохтаанд ки қиматаш бисёр ҳам бебаҳо аст. ва дар ин ҷо боз як чизи дигари оригиналӣ истодааст ки мо ин чизро ҳам дар бисёр ҷойҳо дида наметавонем. ҳоло усто худашон дар ин бора маълумот медиҳанд чӣ ном дорад ва чиро акс кардаед. این کوزمه نامش قلقل کوزمه گون اصلش از ماهان پی 2000 سال 3000 سال پیش افراسیاب ساخته شده چیز. لیکن من همین حجمش کلان کردم.
قلقل معناش میکنه که مایزتر ظرف میشود اگر دانش آب انداخته اگر شما آب گردونید از همین دهنش قل دیگه آواز میبره برای همون کوزه نما قل میباشد اینم لایش از همون قشقدریا غیلان گرفته شده کدومی که ما شاگرد ما یک آورده بود ما یک بهرهمند شده از همین لایه که هم صنعت ازش ساختن به حرکت کردیم. چند درجه گرمی بین رو تیار کرده پخته؟ این 1000 گرم میپسنده. hazır peçkeye millet, o bayna 12 saat, 13 saat be, 1000 gras میرسن peçkeye, بعد این میپدن. آوازش چون فرق میشد. ترکیب لای از هم دیگر فرق دارد می؟ اگر رنگش دیگر باشد یا که فرق ندارد می؟ نه فرق البته میشد چون تمام لای ترکیبش به روغنی لای وابسته شده گیری. برای همین هم کوزه لای جناق روغنی شده. برای همین که شما بعد چرخ بشیده ظلم برایشان با کوچک وقت میرسد. اگر لایتون بیجر باشه که شما این کار کار نمیتونید. کوچکتون نمیرسد. لایتون میغلطد. همون کار شما گفته کار نمیشد. شما گفته شما مقصد کرده چیز نمیشد. برای همین لایه ترکیبش به لایه جرناق یعنی روغنی بقول لایش نمیشه کار. این لایه تفتیش کرده، یافته، آورده، کار کرده وظیفه ما. استقلال میگویند که هر یک انسان در رفته زندگانی خویش از خود باید نام نیک بماند. برای این باشد او باید شخصی وطن پرور و با هنر بوده هنرش را به فرزندان شاگردان باید داده تواند. میگویند هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. اعضای حقیقی اکادمی بدیعی جمهوری ازبکستان دوام دهنده مکتب کلالچگی سمرقند شریف عظیموف میگویند که هر یک ظرف اثری به تکرار صنعت بوده در نتایج آموزش و از خودکنی مأخذهای بسیاری تاریخ هنرمندی آفریده میشوند. کارتان را از صبح صادق از سحر اگر گویم با چی سر میکنید؟ اول خسته من یک برای گذشتگان براشون دعای خیر میکنم. کلامی که روح ارواح همون شاد کردن براش من دستم لای میگیرم و سانی کارم سر میکنم. چوفتم به وایها مهم به بسیار مکتب های زیبای من درفته که کلامی که این مکتب خوبه 3000 سال 4000 سال 2000 سال پیش همین مکتب ها برای من کلامی منبع دارد. از همون منبع من درس گرفته استفاده برده مکتب های همون دوام کنم حرکت کردیم. این از که خودش نمیشه من 40 سال بوده همین کارو کردم هستم. کاری پرمسئولیت و نازک است. بسیار نازک است. کلامی که اینه برای یاکیدن من همین کارو یاکیدم. سالهای بسیار شیته چرخ با کار کرده از همون اما پیش گذشتگی استاد خوبه استادهای البته همون هر یک جشن کارشون دیده تاریخ ورق زده سان این کارهای دستگیری کنه دیگر میشد. اوما از چند خیلی لای استفاده میبرد. ترکیب لای از چی ها عبارت است؟ این چیز اهمیتی کلان دارد می در رفتی کاری شما؟ من لای میگیم لای خودش نمیشه لای برای تیار کردن لای کاسه دیگر میشه لای کوزه دیگر لای طاوق دیگر لای تنور دیگر کدامی که لای تنور به شما پاش میانزید کدامی که وای یک آرماتور رولش اجرا میکند روی من کوزه گرم هستم من کدامی که 40 سال بوده کوزه میستم رحمتی استادم من به همین کس میاد داره کی نامشون استاد مرجع خود ازبکستان ازبکستان خلق است مثلا اون کس بسیار 6 اولاد داشته بودن کدامی اولادهای اونها تا خالیه همین من هم شاگردها از دوام داریم همین شاگرد نمیکسه البته لای ترکیبش به لای جرناق یعنی روغنین لای میانزید همون که اسم لای تیار میکنید از همونشون استفاده بوده من اصلا ظلم هم میبادر من این ظلم برداشتم. کاری شریف عظیموف با تمام از طرز کاری استایان دیگری کلال فرق میکند. آنها با به نهایت نفیسی خود نازکی خود زیبایی خود و به گل آرا داده شدن فرقیتی کلان دارند. سمرقند بسیار لایه‌های زیبا هست. کان گلبه هست، چوپانات هست. کلمه که ما از همونها از همون جا لای میبریم. کار میکنیم. من هم کارم از همین لای سمرقنده. لای سمرقند بسیار بی‌بها.
من 40 سال باز کافتکاب کشیم آموزشیم خانسیم نگی تاریخ از ماهان پیش داشته که ورق زاییم من археолога جگ میزنم өзбекистон کدام تریتور چه خیلی لایه ها هست من حرکت از همون لایه ها استفاده برده کوزه ساختم баробари ин уста Кулол Шариф Азимов дар намоишҳои калони дунёвӣ иштирок карда омаданд аз ҷумла дар мамлакатҳои калони дунёвии штатҳои муттаҳидаи амрико Олмония Англия Русия Қазоқистон ва ғайраҳо Qiziltepa мегӯн ҳамонҷа ба як кӯҳ ҳаст кӯҳ номаш қарнабчӯл аз ҳамон қарнабчӯл хокаш оварду лояш овардум сохтем мана инҷа сурх кором аст кори кадоме ки лоя ранга сурх мебошад барои хушрӯи зебо баромадани ҳар як кор усто бояд чӣ гуна заҳмат кашад ягон сирру асрораш ҳастме сирри асрори кулолӣ бисёр мебошад кадоме ки ҳар чуту усто шогирдаш дода наметавонад мана мо медонем аз таърихи кулоло ки кадоме ки мана қашқадарё ба сурхандарё бисёр устозҳои зебо доштанд ки афсӯс вайҳо қаторшон ки рафтан касмошон ҳеҷ кас надодан лекин ин гуноҳкор шумо шогирдони зиёд доред ман ҳозир вақти ҳозира ба 4 сол бош республика дизайн коллеҷаш ба худома корҳома фаъолияти худома давом доштем дар куҷо ба тошкент ба кадоме ки он ҷой ба 4 сол база аз 40 зиёд шогирдам аст шогирдои ман аз қашқадарё сурхандарё ҷиззақ самарқанд наманганд андиҷон бутун o'zbekiston ба ман ба дуруги аллоҳ неъматчи доштем ман ама бисёр дар рафти барнома дар ҷараёни барнома бо усто кулолҳо бо ҳар гуна устоҳо барномаҳо тайёр мекунанд бисёриҳошонро мебинам ки онҳо нақшу нигор мекунанд гул мебароранд ман хел корҳояшон суфта намебарояд тарзи корбарии шумо ва тайёр кардани кӯзаҳои шумо чӣ гуна аст ин саволотам бисёр зебо савол чӯктама моҳон мана кори мана агар бинед агар афросиёба бинед ё кушанская империя мегӯянд ҳукмдори кушонҳо кадоме ки онҳо моҳон 2000 сол пеш бисёр мактаби калон пафта рафтаги моҳон ба ин мактабҳо бояд ки мана афросиёба музеяш ба ҳаст корои ҳамоно мана сурхандариё музеяш ба термиз ба рафтаги душанбе ба ҳаст ин корҳо бисёр суфта корашон бисёр зебо корашон чӯктама бесир сир ин наздики ба 2000 сол шуд сир ман ҳаракат мекунам терракот яъне бесир саполи ман бесир усто мегӯянд ки соли 2010 5 выставка яъне намоиши корҳои худро дар Тошканшаҳр ташкил карданд 5 нафар шогирдонашон бошанд дар институти ба номи беҳзоди пойтахт шӯъбаи дизайн таҳсил мегиранд усто Кулол Шариф Азимов чун фарзанди асили O'zbekiston шукри замону даврони имрӯзро мегӯянд ки ин қадар имконияту шароитҳоро барои ҳама намуди фаъолият давлату ҳукумати мо фароҳам намудааст мана истиқлолият албатта ҳама ба муборакшат чӯктам ба ин рӯз мана 20 солагӣ шудааст 21 фарзанди набудагӣ 20 ба дар омад ин худаш намешуд ин замони мо тинҷиш ин замони мо осоиштагиш истиқлолият моҳон ба бисёр калон дигаргуният дод ман борама Тошкент бами қазоқ бами Россия бами Европа бами рафта фурӯхтам ҳақ дорам кадоме ки моҳон ба президент ҳамин қарин як имконият дора монда барои ҳамин мо самарқандӣ бигем O'zbekiston яшакастем барош мағрур шукр кардам нагор ҳар якта қадамона ба ӯ хестем шукр писару арӯсашон ва байни набераҳояшон бахусус Зульфизарой ва Аниса Бону ба касби бобо падари худ шавқмандии зиёд зоҳир намуда бо сохтани ин гуна шаклҳои гуногун машғуланд манам ки кора кушонҳо кардаги силиқ карда шудаги зарф номида мешуд кадоме ки ина силиқ карданашам як худаш бираша қиин ҷой аст таркиби ин ба чӣ хеле лоин ина чӣ хеле силиқ кардан накор ина ҳамеша мактабҳои аз кӯҳнааш ман варақ зада ҳамин аз археолого пурсидаги маъно ҳамин маъношо пурсида баъд ман дастам ба ин кора кидаги дасташам акун аз ҳамон замон ин шакл аз ҳамон замон монда шудаги ва дар давоми суханашон усто гуфтанд ки барои мана ба ин гуна шакл омадани ҳамин зарфи аз давраҳои қадима шакл дошта омадан ба дараҷаи 1000 градуси гармӣ онро дар печҳои махсус тайёр карда пухта мебароварданд дар муддати 10 соат
از ذوق و شوق زیاد ما نیز خواستیم ظرف بسازیم، ولی بعد به دست گرفتن لای تا چی اندازه مشکل بودن آن کار را بفهمیدیم. بگذار آینده مثل استاد کلال شریف عظیموف برین اصیلزاده های سمرقند در صیقل دادن هنری گذشتگان مانده نشده، نام سمرقند را با مهارت و هنر خود شهرت یار گردانند و همیشه سربلند و سرفراز باشند. Oi sibi tu dar, oi sibi tu dar, oi sibi tu dar sharang sharanga sanus, dil dade yi to hen dil tanga sanus, dil dade yi to hen dil tanga sanus, raqsida biya to ke bimiram barat, az khani dilam asti tu ranga sanus, raqsida biya to ke bimiram barat, az khani dilam دست تو رنگ است هنوز، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز. با آمدن و بهانه را میاری، هنگامه عاشقانه را میاری، با آمدن برز غزل میگردم، چنگ و طرب و چغانه را میاری، چنگ و طرب و چغانه را میاری. آی سیبی تو در، آی سیبی تو در، آی سیبی تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دل داده ای تا هن دل تنگ است هنوز، دل داده ای تا هن دل تنگ است هنوز، رقصیده بیا تا که بمیرم برات، از خانه دلم استی تو رنگ است هنوز، رقصیده بیا تا که بمیرم برات، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز. ای سروی روان بیا که دستت بوسم، شبهای سری سومای پرستت بوسم، گرمای نخورم دوباره در جامم رس، گرمای شبم لبانی مستت بوسم، گرمای شبم لبانی مستت بوسم. آی سیبی تو در، آی سیبی تو در، آی سیبی تو در شرنگ شرنگ است هنوز، دل داده ای تا هن دل تنگ است هنوز، دل داده ای تا هن دل تنگ است هنوز، رقصیده بیا تا که بمیرم برات، از خانه دلم استی تو رنگ است هنوز، رقصیده بیا تا که بمیرم برات، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز، از خانه دلم دست تو رنگ است هنوز. در همین جا برنامه نوبتی ادبی موسیقی شامی سمرقند به پایان رسید. تا هفته های آمده ایستاده صحت و سلامت باشید و بگذار هر یکی ما زاده های سمرقند دیاری عزیزی خود را دوست داریم و قدرش رسیم و فخر کنیم که ما فرزندان همین دیاری سرسبز و خرم هستیم.